adunay mga pagsulay, adunay mga nguntang mga kakulian apan na dayon gyud. So before anything else, atong sabatan ang nagkorek karon, meaning na nga itom, meaning adunay paglaom. Itom adunay paglaom apan all around na siyang kolora. So salamat ta ni una ako sa tatay bisan pa naman og wapas program. So welcome sa ato karon nga reunion batch 1995-96. Bisa gula pa mabutang uban. St. President School niya gihit yun ang anawa Sunday, June 16, 2024. So salamat na kay nadayon yun, no? So karon ato nang i-welcome ato ang reunion mo to niya. Of course, before the dayon ato ang i-open tagaan to proper good nga opening. O sige ato ko sa ma'am ato nandan kay Yes, malala. so okay. So ato hatag ni Ma'am Alit. Single available. Right. Let us put ourselves in the Holy Uy, nanaguro sila. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Iwin ka pag-abot. Paniud to. Paano, Miss Ma'am Carmela. Alright, welcome sa ato ang mga juniors karong buntaga. Bisan pa man og naulahay gagamay pero niabot yun. Salamat kayo, welcome. So, welcome to and first, ang misa is already open. Everything is open. So now let's move no, wa pa man ato ang Andre, Asam na jiri day. So nung ita mag nasuantin no kay special na kita naman. So at least abot na gyud sila si Ma'am. Ligot. Yeah, litsan. Okay.